हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। प्रथम अध्यायर किछि एमसीक्यूज आम आलोचना करूथिले। आज आम आउ किछि प्रश्न आलोचना करिबा। आजिर प्रथम प्रश्न रहिछि, केउ नदीर नाम अनुसार भारतर नाम इंडिया होइछे। ऑप्शन होउछि इंडस, सिंधु, गंगा, जमुना, कावेरी। प्रश्नटी होउछि, केउ नदीर नाम अनुसार भारतर नाम इंडिया होइछे। सठिक उत्तर कौन है समस्ते कमेंट बॉक्स रे जणांतु। यार सठिक उत्तर होउछि इंडस बा सिंधु नदीर नाम अनुसार भारतर नाम इंडिया होइछे। भारत को केउ माने हिंदुस्तान नाम रे डाकुथिले। ऑप्शन होउछि ब्रिटिश माने, मुसलमान आक्रमणकारी माने, ग्रीक माने, मराठी माने। प्रश्नटी रहिछि, भारत को केउ माने हिंदुस्तान नाम रे डाकुथिले। यार सठिक उत्तर होउछि मुसलमान आक्रमणकारी माने। परवर्ती प्रश्न, भारतर भौगोलिक अंचल गुजरात रु आसाम पर्यंत केते माइल परिव्याप्त अटे। ऑप्शन होउछि 3000, 2500, 1500, 2000। भारतर भौगोलिक अंचल गुजरात रु आसाम पर्यंत केते माइल परिव्याप्त अटे। यार सठिक उत्तर होउछि 1500 माइल। भारतर पवित्र भौगोलिक अवस्थिति यार केउ एकता को दर्शाई थाए। ऑप्शन होउछि सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक, आवेगिक। भारतर पवित्र भौगोलिक अवस्थिति यार केउ एकता को दर्शाई थाए। यार सठिक उत्तर होउछि सांस्कृतिक एकता को दर्शाई थाए। केउ व्यक्तिंक नामानुसारे भारतवर्षर नाम भारत होइछि। ऑप्शन होउछि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। प्रश्नटी होउछि, केउ व्यक्तिंक नामानुसारे भारतवर्षर नाम भारत होइछि। यार सठिक उत्तर होउछि भरतंक नामानुसारे। जदि मते पचरा जाए, पृथ्वीर केउ छात तले व्यक्तिर तात्विक विकास लाभ होई पारिबो, मु निश्चिंत भावरे भारत तथा इंडियन ही दृष्टि निक्षेप करिबि। एही उक्तिटी किए कहिथिले। ऑप्शन होउछि महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, मैक्स मुलर, ए समस्त। प्रश्नटी होउछि, जदि मते पचरा जाए, पृथ्वीर केउ छात तले व्यक्तिर तात्विक विकास लाभ होई पारिबो, मु निश्चिंत भावरे भारत तथा इंडियन ही दृष्टि निक्षेप करिबि। एही उक्तिटी किए कहिथिले। यह मैक्स मुलर को उक्ति। केउ राष्ट्र विश्वर सप्तम बृहत्तम राष्ट्र रूपे ख्याति लाभ करिछे। ऑप्शन होउछि अमेरिका, चीन, भारत, ए समस्त। प्रश्नटी होउछि, केउ राष्ट्र विश्वर सप्तम बृहत्तम राष्ट्र रूपे ख्याति लाभ करिछे। यार सठिक उत्तर होउछि भारत। आम्भे माने समस्ते रक्तर बंधन रे बंधा, केही आमको पृथक करि पारिबे नाही। आम्भमानंक मध्यरे कौनसी अभेद्य प्राचीर सृष्टि होई पारिबो नाही। एही उक्तिटी किए कहिथिले। ऑप्शन रहिछि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। एही उक्तिटी किए कहिथिले। आम्भे माने समस्ते रक्तर बंधन रे बंधा, केही आमको पृथक करि पारिबे नाही। आम्भमानंक मध्यरे कौनसी अभेद्य प्राचीर सृष्टि होई पारिबो नाही। यार सठिक उत्तर होउछि सरदार वल्लभ भाई पटेल एही उक्तिटी कहिथिले। इंडिया शब्दटी केउ शब्दरू आसीछि। ऑप्शन होउछि भारत, सिंधु, इंडस, गंगा। इंडिया शब्दटी केउ शब्दरू आसीछि। यार सठिक उत्तर होउछि इंडस शब्दरू आसीछि। सर्वप्रथमे भारतरे मनुष्यर आविर्भाव केबे होइथिला। ऑप्शन होउछि 500 वर्ष पूर्वे, 2000 वर्ष पूर्वे, 10,000 वर्ष पूर्वे, 50 लाख वर्ष पूर्वे। सर्वप्रथमे भारतरे मनुष्यर आविर्भाव केबे होइथिला। सठिक उत्तर होउछि 50 लाख वर्ष पूर्वे। भारतर चतुपार्श्वरे थिबा प्राकृतिक प्राचीर यार केउ एकता को दर्शाई थाए। ऑप्शन रहिछि भौगोलिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, पुराण। भारतर चतुपार्श्वरे थिबा प्राकृतिक प्राचीर यार केउ एकता को दर्शाई थाए।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ ଏକତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। କିଏ କହିଛନ୍ତି ବଂଶଗତ ଶାରୀରିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହେଉଥିବା ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ବୃହତ୍ ସମୂହକୁ ପ୍ରଜାତି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗ୍ରୀନ୍, ଏ ଏଲ୍ କ୍ରୋବର, ବିସାଞ୍ଜ ଏବଂ ବିସାଞ୍ଜ ଏ ସମସ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କିଏ କହିଛନ୍ତି ବଂଶଗତ ଶାରୀରିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହେଉଥିବା ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ବୃହତ୍ ସମୂହକୁ ପ୍ରଜାତି କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିସାଞ୍ଜ ଏବଂ ବିସାଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି। କାହା ମତରେ କେତେକାଂଶରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବା ବହୁଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଂଶଗତ ଗୁଣକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ବୃହତ୍ ଜୈବିକ ମାନବିକ ସମୂହକୁ ପ୍ରଜାତି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗ୍ରୀନ୍, ଏ ଏଲ୍ କ୍ରୋବର, ବିସାଞ୍ଜ ଏବଂ ବିସାଞ୍ଜ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? କାହା ମତରେ କେତେକାଂଶରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବା ବହୁଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଂଶଗତ ଗୁଣକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ବୃହତ୍ ଜୈବିକ ମାନବିକ ସମୂହକୁ ପ୍ରଜାତି କୁହାଯାଏ? ଏହା ହେଉଛି ଏ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗ୍ରୀନ୍ଙ୍କ ଉକ୍ତି। କେଉଁ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ଏକ ପ୍ରଜାତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକ ଜୈବିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମୂହ ଯାହାକି ବଂଶଗତ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ, ଆନୁବଂଶିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଉପଜାତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗ୍ରୀନ୍, ଏ ଏଲ୍ କ୍ରୋବର, ବିସାଞ୍ଜ ଏବଂ ବିସାଞ୍ଜ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? କେଉଁ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ଏକ ପ୍ରଜାତି ଯାହାକି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକ ଜୈବିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମୂହ ଯାହାକି ବଂଶଗତ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ, ଆନୁବଂଶିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଉପଜାତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ଏଲ୍ କ୍ରୋବର। ସାର୍ ହର୍ବର୍ଟ ରିସ୍ଲେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜାତୀୟ ବର୍ଗୀକରଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି 5 ଭାଗ, 6 ଭାଗ, 7 ଭାଗ, 8 ଭାଗ। ସାର୍ ହର୍ବର୍ଟ ରିସ୍ଲେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜାତୀୟ ବର୍ଗୀକରଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ସି ବି ମେମୋରିଆଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଟୋଟେସିଜମ୍, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କିନସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏ ସମସ୍ତ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ସି ବି ମେମୋରିଆଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ୍ ଅଛି 84.32 ନିୟୁତ, 85.32 ନିୟୁତ, 86.33 ନିୟୁତ, 87.32 ନିୟୁତ। 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 84.32 ନିୟୁତ। ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଚଳନ ତତ୍ତ୍ୱର କେଉଁ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର, ତୃତୀୟ ସ୍ତର, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଚଳନ ତତ୍ତ୍ୱର କେଉଁ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁବାଦ ଐକ୍ୟଭାବ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଗୁଣ ଅଟେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଅଟେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏମ୍ ଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ, ସି ବି ମେମୋରିଆ, ଏ ଆର୍ ଦେଶାଇ, ସି ଏଚ୍ କୁଲେ। ହିନ୍ଦୁବାଦ ଐକ୍ୟଭାବ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଗୁଣ ଅଟେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି ଏମ୍ ଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ଉକ୍ତି। ଭାରତର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ସୃଷ୍ଟି କେଉଁ ଏକତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଭୌଗୋଳିକ, ଐତିହାସିକ, ରାଜନୈତିକ, ପୁରୁଣା। ଭାରତର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ସୃଷ୍ଟି କେଉଁ ଏକତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଏକତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଭାରତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଚୀର ଏହାର କେଉଁ ଏକତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ, ରାଜନୈତିକ, ଐତିହାସିକ, ପୁରୁଣା। ଭାରତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଚୀର ଏହାର କେଉଁ ଏକତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ ଏକତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ମୁସଲିମ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଡାକୁଥିଲେ?
ऑप्शन रही हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, भारतवर्ष। ए प्रश्नटी मध्य आम आलोचना कर सारी। मुस्लिम आक्रमणकारी माने आम देश को क्यों नाम डाकुथिले? हिंदुस्तान नाम डाकुथिले। निम्नोक्त मध्यरु विभिन्नतार उपादान केउटी? ऑप्शन होछि प्रजाति, ऐतिहासिक, भौगोलिक, भाषागत। निम्नोक्त मध्यरु विभिन्नतार उपादान केउटी? सठिक उत्तर होछि प्रजाति। जाति, धर्म, वर्ण और भाषाभाषी भारत केउ नीति रे गठित? ऑप्शन होछि एकता मध्यरे विभिन्नता, एकता ही विभिन्नता, एकता ही अभिन्नता, एकता ही भिन्नता। जाति, धर्म, वर्ण और भाषाभाषी भारत केउ नीति रे गठित? एकता मध्यरे विभिन्नता नीति रे गठित। आजिर शेष प्रश्न, जनसंख्या चलन तत्व जनसंख्यार केउ दिग को आलोचना करे? ऑप्शन होछि गुणात्मक, परिमाणात्मक, उभय क और ख बा आई बा डबल आई केउटी नुहे। जनसंख्या चलन तत्व जनसंख्यार केउ दिग को आलोचना करे? एहार सठिक उत्तर होछि परिमाणात्मक दिग को आलोचना करे। ए थिला आज पाई केतक एमसीक्यूज क्वेश्चन जहाँकि आम आलोचना कले। परवर्ती समय एहीपरि भाव में आउ किछि प्रश्न आम आलोचना करिबा। ताहले आजिर आलोचनाटी आम एठी शेष करिबा। जदि आपण माने वर्तमान पर्यंत भिडियोटी को लाइक करि नाहंती, लाइक करंतु, निज सांगसाथी मानक सह शेयर करंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।